Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Verovali ili ne, svako od nas u svim zemljama sveta na jedan ili drugi način doprinosi zajednici u kojoj živi plaćanjem poreza. Bilo kroz kupovinu roba i usluga, gde je porez uračunat, bilo kroz plaćanje poreskih obaveza za stan ili kuću, kroz poreze na plate, druge prihode ili neke druge oblike imovine. Sa druge strane, svako od nas na jedan ili na drugi način ima korist od toga što je član upravo te zajednice u kojoj živi i u kojoj doprinosi. Uplaćivanjem poreza i doprinosa direktno omogućavamo da svi oni članovi društva koji su u penziji svoje penzije i redovno primaju. Da prožive sigurniju i bezbedniju starost posle radnog veka, da se posvete unucima i porodici. Isto tako, razne kategorije socijalno ugroženih koji nemaju mogućnost da privređuju ili privređuju nedovoljno da bi mogli da žive kao ostali, dobijaju pomoć od zajednice upravo preko fondova socijalne zaštite. Razne kategorije ugroženih grupa u svakom društvu ne bi mogle jednostavno da zamisle dostojan život ukoliko im zajednica ne bi pomagala. Direktno, novčanom pomoći, raznim aktivnostima profesionalaca i socijalne zaštite ili već u skladu sa potrebama pojedinaca kojima je ova vrsta pomoći potrebna. Svakodnevno veliki broj građana odlazi kod lekara zbog zdravstvenih problema. I u domove zdravlja, i u bolnice, ali i u kliničke centre. Da li ste pomislili šta bi se desilo da nema hitne pomoći, na primjer, a desio se sudar? Šta ako usred noći dete dobije visoku temperaturu ili nekome pukne slepo crevo? Plata svakog od tih lekara i medicinskih sestara finansira se novcem prikupljenim od poreza i doprinosa. Stara je izreka, čovek se uči dok je živ, ali svaka škola se plaća. Osnovno i srednje obrazovanje finansira se iz budžeta. Profesori, nastavnici i učitelji svakog meseca dobijaju platu zato što našoj deci prenose znanje i omogućavaju im da svakodnevno u školi stiču nova znanja, a da sutra budu korisni članovi naše zajednice. Napredak društva zavisi pre svega od obrazovanja mladih generacija, jer kako sejemo, tako ćemo i žnjati. Mladima pomoći valjda da mogu da nešto započnu da rade. Za sve. Znači sve ono što država ima u svojim rukama, to je to. Ono što je njihovo. Školstvo pre svega, zdravstvo. Ja mislim da je to dovoljno. Odatle to je temelj za bilo kakav napredak. Naročito da se više da za socijalnu zaštitu. Sigurno. Sigurno više za socijalnu zaštitu i za zdravstvo. Uništavanje bele kuge u Srbiji. Podizanje srpskog sela, jer to je osnova opstanka, a sve kasnije će se već naći šta su naredni prioriteti, ali te dve stvari mislim da su najbitnije. Da ne bi vladao zakon jačeg, već samo zakon, a da bi sudije sudile po pravdi i svima jednako, svi moramo da pomognemo da oni svoj posao obavljaju u korist svih nas. I policija, i vojska, i vatrogasci, koji svakog trenutka i danju i noću vode računa o našoj bezbednosti, takođe su plaćeni iz budžeta koji svi mi svakog dana dopunjavamo. Dakle, bez novca kojim svi mi doprinosimo društvu, društvo ne bi moglo da nam pruži sve ove vidove zaštite i pomoći. Mogućnost obrazovanja, sigurnost i pravdu, koja svakome od nas kao članovima te zajednice obezbeđuje.